Hi guys, so time check, it's lunchtime. And nag-post na si Valerie ng vlog namin. Kasi wala po tayong ina. So ayun na yung mga vlog namin guys. Please like and subscribe to our channel. So magka-pera na kami and maging famous na kami na mga vloggers. Pero okay, isa ng mga namin. Ang sarap ng ano namin guys na... Okay, paano natin? Ano sa pangalan mo ito na ko? So we are deciding sa what's our channel name. Channel, magulo din ang page. Channel sa YouTube. So, gani pangalan? Alimango. Vladimir. Ali. Oh my God. Special mention to those. Magkikita ka ba sa vlog namin tapos namakyo ka. Gani, gina-post ko yan ako. That's improper. Hindi siya Sa nga name? Ano sa ito? Alimango gani. Ganito sa. Alimango, sure. Wait lang guys. Yes. Nagbabalik din to sa. Tingnan tawa. Natawa ka talaga sa piling. Tawa ka talaga. Ano? Aliba. Alimari na lang. Ay guys, look at Alimari this. na lang. Look at this. We're going Alimari. Alimari? Uy, ayun. Gogo ko. Alimari na lang. O Alimari. Yan, sa Saan mo ba yan nakuha ang ano? Ay, okay. Battery pala. Ano sa ito yung butang na Alimari? Vlog. Live. Dump. Archives. Yeah. Alimari Archives. Dapat, ma-open mo din yan eh. Wala ka kabalo. Let's go. Open natin yan. Alimari. Tutorial. Ay, tutorial? Tutorial. Ano pili yung dragon? Sino ba yun? Let me in your burden. Sa to, Alimari Archive. Wala eh. Ali lang, Ali. Allah! 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 Guys, please subscribe and follow. I-post ko sa Facebook. Like this. Turn on. Luyawa. Imong ano do, imong brightness, maklaro kayo. Guys, narinig niyo ba yun? Malapit na. Ay, ito na yung channel natin, oh. Alimari Archive. Sa ba na? Uy, mag-subscribe ka dito, ah. Ito, Alimari Archive. Ali, Mary, Valerie. Ay, puta ba yun? Alimari. Alam guys. Masasarap. Wala pag-gibot yung pangalan na Pilapos time. Monday, January 6. Like and subscribe. Naka-subscribe naman ko daan. Ako din guys, mag-subscribe ako later. Uy, lapit na nahulog ang cellphone ko. Natawain na. Inulit sila niya niya na. Bakit yung face ko andyan talaga? Ikaw man, nilikit ka ala. Nagainit Girls, stug diri para mag-post. Kita, wait, kita. Stug. Yan. Bago ko. Please, if maka 10 views na kami dyan, maka 1 pesos na kami sa YouTube. So please,
use it. Ay, Hindi na no. YouTube media po nito. Please like and subscribe to our channel. Yeah. So you Ali don't Marie miss us. Archive. Ali Marie. Hindi ako mag-iisip. Nahulog kayo yung cellphone niya yun. Nag-jacket siya ng tawa. Iyang cellphone nilin mo. Natawa mo. Akin yung cellphone na natagat. Bakit natagat? Bye-bye na guys. Kasi init na yung phone. Please like and Forget subscribe. to subscribe and like and subscribe. Our YouTube Our channel. YouTube channel. Ali Marie. Ali Marie. Ali Marie Archive. Bye-bye. Bye-bye.